Okay. Semua orang dah boleh masuk eFuture ke? Dah. Tak. So dekat eFuture you all boleh download kan? So ada folder saya kat situ. So you can download the notes from there. Okay. So inside here will be all our notes and videos for this semester. This is from last semester. Kalau you all nak tengok pun boleh juga. Okay. So lecture notes will be here. Okay. So we have around 5 topics. 5. 1, 2, 3. 3 topics to be discussed. Okay. Yang lain semua. Okay. So first of all, you all kena isi exit entrance survey. What are you? Somewhere around. I don't know how your setting is. Okay. Si exit entrance survey tu kesimpulannya you all letak satu je lah. Okay. Tak payah letak 2, 3, 4, 5. Sebab kalau tidak nanti by the end of semester dia jadi tak ada result. Ataupun result you all just make it. Okay. So saya galakkan letak satu. Okay. For exit entrance survey. Okay. And with that, macam nak call it. So with that, this one. And now I need to share our class outline. Okay. So this is our class outline. So basically, we have around 7 chapters to be covered in 14 weeks. But first 3 chapters will be theory part. Okay? And the rest of the chapter, 4 until 7, will be hands-on. Okay? So kelas ni basically kita tak ada buku lah. Okay? Sebab dia hands-on. Kalau tak buat, tak tahu. Okay? So any questions so far? Ada soalan? Tak ada? Ada? Ada, saya tengok set lah. Okay. Ada soalan tak? Tak ada? How many so far? 64, okay, that's good. Ramai ni. Okay. Satu kelas kita sepatutnya. Oh, ini. 29 plus this and 6.10. Good point. Wow. Okay, that's it. Okay. The next thing, that's all. Okay. So since there is no question, I think we can start with our first chapter. Okay. So to start our first chapter will be okay. Nampak slide kan? Nampak. Susahnya ni guys. Okay. So introduction to computers and computer systems. Okay.
So basically this will cover the history. First one it will cover okay. So the first one it will cover the history of computer. Okay. And then next one it will cover basic component in Java Numan. Okay. Java Numan ni kira the guy you have to know lah dalam komputer. Dia ni yang mendefinekan komputer. Okay. And the modern computer system hardware in this. So basically subject ni dia akan touch everything in this lah. Okay. So in this for this chapter basically it's just an introduction for you to learn more in your second semester if I'm not mistaken for your 159. Okay. So kita takkan touch in that lah. Okay. But the idea is once you know you should know the depth. Okay. So the first topic for this chapter, okay, overview of computer history. So basically for computer history, kita ada sampai 8th generation. Okay. So let's start with the 0 generation. Okay. So the the 0 generation is called the mechanical era. Okay. So basically in this era, okay, everything works in mechanical. So ada saya nak kata pada masa ni everything is manual. Okay. Even you want to switch between the board also is done manually. Okay. So kalau you nak tengok this one, you boleh start tengok cerita apa? Saya lupa cerita tu. Yang Dr. Strange lakon. Okay. So boleh tengok yang tu lah. Okay. Any mission. Okay. So that's the 0 generation. Okay. For the second generation, first generation. Okay. So first generation ni basically the first computer yang pakai electronic board. Okay. Tapi bila dia pakai electronic board, pada zaman dulu dia tak ada transistor. Okay. So the first generation of computer dia pakai vacuum tube. Okay. Dia dah share ni sekali. Okay dah. Okay. Dia pakai vacuum tube. So how vacuum tube look like? It look like just similar to the mentor. So in vacuum tube technology, the problem is with the tube. Ada tak we discuss it? Okay. The problem with vacuum tube. Okay. The first one is the size is very big. Okay. But the size every transistor tu dia kena pakai every capacitor tu dia kena pakai box. Okay. Dia sebesar mentol lah kurang-kurang. Okay. Yang kedua dia made out of glass sebab dia mentol. Okay. So it's fragile. Okay. So sebab mentol zaman dulu dia tak ada mentol LED. Jadi dia macam mentol kat kampung kita dulu lah yang senang meletup tu dekat kaca tu. So that is. And then the other one sebabkan dia pakai mentol and it produce high heat. So dia pakai electricity yang banyak. Okay. So basically to run the computer is very expensive. Okay. And you need a big area lah. Okay. So it come in heat. Okay. So daripada vacuum tube. Okay. So daripada vacuum tube, okay, they move to the second generation of computer. Okay, so this is the example lah. Okay. So they move to the second generation of computer which use transistor technology. Okay. So bila dia guna transistor ni dia kurang meletup. Okay. Maksudnya kalau tadi bila kita cerita vacuum tube dia senang meletup, bila dia pakai transistor dia susah sikit nak meletup. But instead of using mentol, they start to use treated silicon, pasir. Okay. Silicon ni basically pasir. Okay. Cuma dia punya kadar rintangan tu berbeza. Okay. Itu yang menyebabkan yang membolehkan kita menjadikan dia sebagai transistor. Okay. So after the technology of transistor, kalau pada masa ni maksudnya transistor tu satu lah. Okay. Maksudnya kalau kita nanti tak belajar dalam subjek ni, bila you all belajar 159 nanti, you all ada gate logic kan, ada AND gate, okay, ada you will have OR gate, AND or not, okay, and exclusive OR. Okay. So maksudnya every gate tu dia akan ada hanya satu transistor hanya untuk satu gate. Okay. Itu the second generation. Okay. So it's still very bulky. So, maksudnya dia besar lah. Okay. Biasanya size bilik.
Kalau zaman vacuum tu dia saiz bangunan. So zaman transistor ni dia start dari saiz dulu. Okay. And then since transistor tu kita tak nak dia stay on second generation, maksudnya satu gate logic tu satu transistor. Okay. So we improve our transistor to become integrated circuit IC. Okay. So maksudnya dalam satu transistor kita akan ada lebih kurang 8 ataupun 16. Dia akan dalam gandaan 2 punya gate logic. Okay. Tapi gate logic yang sama mesti ada dalam transistor yang sama lah. Biasa kita tak boleh nak sekali-kali gate logic yang berlain. So that's the limitation for third generation IC. Maksudnya kalau kita kata that new gate logic, okay, dia ada exclusive OR saja. Maksudnya dalam tu ada exclusive OR. Kalau dia AND, dia ada AND. Kalau dia OR, dia OR. And NOT, dia akan ada. Okay. So, nak tengok lah. Dia tak boleh nak share screen. Boleh share screen tak? Nah, sikit saya nak tutup. Oh, jadi. Dan, share. Oh, boleh. Okay, hopefully dia jadi Okay. So apa yang saya mengarut ni? Okay. So the zero generation tu mechanical lah. So kita tak boleh nak tunjuk. Okay. So the first generation dia pakai vacuum tube. Anda kan tak boleh lupus. Okay. So this is vacuum tube. Punya teknologi. So dia macam ni lah rupa dia. Satu vacuum tube ni satu gate logic. Okay. So basically kita akan ada beberapa gate logic. Okay. Untuk ni. Oh. Okay. Kita nak cek dia. Okay. Okay. So untuk the first gen, okay, so kita pakai vacuum. So vacuum tube basically it will look like this lah. Okay. So kalau you nak bayangkan vacuum tube ni, you kena bayangkan cerita Frankenstein. Okay. Sebab kat belakang dia, komputer dia akan berkelip-kelip. Okay. Sebab zaman tu tak ada monitor. So to know whether the output, what is the given output, they have to look at the light. Okay. So that's the first generation. And then the second generation, okay, dia akan gunakan transistor. So transistor dia akan rupa macam ni. Maksudnya dalam satu transistor akan ada satu sahaja gate logic. Okay. Maksudnya kalau dia exclusive OR, dia exclusive OR. Kita ada 4 jenis gate logic yang sama. Basically. Kita ada OR, okay, kita ada AND, kita ada NOT, kita ada exclusive. Okay. And variety kita ada macam-macam lah. Okay. So second generation, kita akan ada transistor. So basically when you talk about transistor, kita ada beberapa yang utama. Kita ada NOT, gate, and then kita akan ada AND, gate, and then kita akan ada NOT and OR, gate, and then kita akan ada siapa lagi kurang? Exclusive OR. Okay. So for variety, kita ada banyak lah. Untuk variety kita ada NAND, okay, kita ada NOR, okay, kita ada berbagai. Okay. Cuma limitation dia macam kita tengok ni, kalau kita tengok output logik dia, benda ni satu lah. Maksudnya satu untuk power, satu untuk input, satu untuk output. Ataupun dua macam yang ini, dua untuk input, satu untuk output. Okay. So from transistor technology, they move to IC. Okay. Okay. So integrated circuit kalau kita comparekan dengan yang tadi, dia akan ada banyak kaki. Maksudnya dalam ni, instead of hanya ada satu sahaja OR gate katakan, dia akan ada lebih kurang 4. Okay. 4 ataupun 8 lah. Depend on how many feet do you have for the IC. Okay.
So the third generation, okay, so limitation dia macam tadi. So the third generation, okay, third gen, then dia akan pakai IC. Okay. So kalau transistor ni one logic gate per transistor. Okay. So bila dalam integrated circuit ni dia akan ada multiple. Okay. Multiple of the same. Okay. So maksudnya kalau logic gate tu dia pakai NOT, dalam tu akan ada multiple of NOT lah. Kalau dia pakai N, dalam tu ada multiple of N. Okay. And so the fourth generation, okay. So yang ni transistor sama lah. Kalau tengok buruk pun dia tak cover lagi. Okay. And the fourth generation kita pakai VL. Okay. So VLIC ni perbezaan dia pula. Okay. Dia sama je. VLIC tu very large scale integrated. Okay. So the fourth gen, okay, kita akan pakai VLI. Mana ni empat? Fourth gen dia akan pakai VL. So dalam VLIC ni dia similar to IC, cuma dia akan ada multiple of different, same and different. Oh sorry, for IC lah. This one should be for IC and this one should be for VLI. Okay. So macam mana rupa VLIC ni? Okay. So untuk rupa dia pula, kalau kita nak tengok rupa VLIC, dia akan rupa macam wafer. Sebab tu kita panggil dia wafer VLIC. Tunggu tak? Oh, tak ada. So VLIC ni rupa dia macam wafer. Okay. So rupa dia macam ni. Okay. So masa kita buat, rupa dia kebiasaannya akan bulat. Okay. So maksudnya bila dia dah buat tu, dia akan pakai suit macam suit COVID ni. Okay. Sebab benda ni very sensitive to electric static. Okay. So badan kita basically bila sejuk dia akan mengeluarkan, bila dia berlanggar dengan udara sejuk dia akan menghasilkan electric static. Okay. So to avoid that dia akan pakai baju macam ni. Okay. Untuk mengelakkan COVID. Okay. So for this one, kalau you tengok, bila dia ambil satu wafer, dia akan ada multiple of VLIC created. Okay. So basically benda ni yang dia akan potong. Okay. So you tengok gambar ni, kalau kita tengok kat gambar ni, dia akan ada ini namanya this part kan. So dia akan potong this part, and this part will be converted into your computer chip. Okay. So yang tadi tu lepas dia potong computer chip, dia akan masukkan ke dalam casing dia. Dan jadilah seperti jadilah seperti so dikreatkan kaki-kaki yang banyak untuk kita connectkan kepada kita punya soket dekat atas motherboard. Okay. Okay, so that is the fourth generation. Okay. And then the last generation ni sebenarnya saya pun kata ULSI ni. Okay. So instead of ada single, okay, yang ni dia, kalau kita nak comparekan dengan yang this one, kita boleh comparekan macam ni lah. Dulu satu komputer, satu core. Okay. So bila fifth generation ni, kita boleh bayangkan satu komputer ada multiple core. Okay. So dia pakai untuk teknologinya lebih. Okay. So kita panggil dia sebagai UL, Ultra Large Scale Integrated. Okay. Mana dia tadi? So for the fifth generation, kita akan ada ULS. Multiple for ULS. So IC stand for
VLIC stand for apa nama? Very large. Okay. VLIC tu VLSI lah. VLSI. VL. Okay. VLSI. So very large scale. Integrated. VL. So ULSI stand for ultra. Ultra. Okay. So that is the 6 lah generation kalau including 0. Okay. So we have 6. Ada orang kata ada 6 generation juga, which is cloud computing lah. Okay. So tapi benda tu tak ada dalam kita punya syllabus. Okay. Sebab kita punya syllabus ni based on text. So kalau nak letak juga boleh juga. Letakkan 6 generation, which is cloud. So cloud computing basically macam kita tak tahu processor kita kat mana and so on. So kita just send our work to the given processor and then we just simply get the result. Okay, so that is cloud. Okay, for the next one, then the second topic. Okay, so kita kena kenal lah. Bila kita belajar komputer ni, mamat ni adalah mamat yang paling penting dalam komputer. Okay, so John von Neumann nama penuh dia. Okay, John von Neumann. Okay. So dia juga pencipta ENIAC machine. Kalau kita tengok tadi kat atas ada gambar dia. Dia bersama komputernya. So this guy, this is machine. Okay. So dekat sini kita akan dapat ini. Okay. So dia mencipta ENIAC ni dan ABAC. Okay. Consultant for ENIAC, dia propose setback yang lagi canggih lah konon. Okay. So John von Neumann, apa signifikan John von Neumann ni? Okay. So kita kena tengok sejarah komputer. When we talk about computer history, okay, everybody claim they have the first computer. Okay. Okay. So why John von Neumann is very important? So this is the history of computer. So for the Arab, okay, for the Arab dia akan claim, okay, dia punya uncang tu adalah the first computer, okay. So uncang dan batu, okay. So kenapa dia claim uncang dan batu dia adalah the first computer? Sebab orang Arab akan kata, okay, dia tak perlu ingat berapa banyak unta dia ada, berapa banyak kambing dia ada yang dia lepaskan untuk meraga. Okay. So untuk setiap unta kambing dia lepaskan tu, dia akan letak satu batu dalam uncang. Yeah. So that's how they remember how many of their animals they let go at the zoo. Okay. So Arab akan claim itu komputer pertama dia. Okay. And then the Chinese, China. Okay. And the Chinese, dia akan claim tempoa dia. Apa nama bahasa betul? Tempoa dia as is their first computer. So bila dia buat calculation, dia tak perlu ingat dia kat mana ke, dia boleh lupa. Maksudnya dia boleh tinggalkan, lepas tu sambung balik calculation dia. Okay. Sebab dia akan storekan the last result dia dekat dia punya tempoa. So dia akan claim dia adalah dia meng-create the first mechanical computer, manual mechanical computer. Okay. So kenapa John von Neumann ni penting? Okay, selain daripada dia consultant untuk ENIAC and dia propose the more advanced design. Okay. Sebab dia mendefinekan what is computer. Okay. So based on his definition, kita namakan definition dia sebagai John von Neumann ataupun von Neumann architecture. Okay. So basically in John von Neumann architecture, yang kita akan tengok
dia memberitahu komputer mesti menerima data, menerima instruction. Bukan sahaja menerima data. Okay. Dan kedua-duanya, both of it might be stored in the main memory. Okay. So, main memory in memory while being processed. Okay. And the process must be in sequential. Okay. The data must be in binary. And the minimum architecture in John von Neumann is it must consist of CPU, memory and I/O system. Okay. So kalau kita tengok the original design of John von Neumann, okay, kita lihat ni okay, okay, so for John von Neumann, okay. Okay. So for John von Neumann, okay. So this is John von Neumann punya definition. Okay. So John von Neumann punya definition kalau you tengok, it just consists of CPU, okay, main memory, okay, and how the data is transmitted. Okay. So the data is transmitted by using the bus line CPU. Okay. So when we look at this, kita akan nampak dia ada CPU, kita ada main memory, dia akan ada hanya. Okay. So bus line, ini kena sebelah lain. Okay. So extended version of John von Neumann, barulah kita tambahkan input and output device. Okay. So this is the basic of John von Neumann architecture. Okay. So dalam CPU, kenapa kita sebut CPU? Tambah ni kemudian. Okay. Kita stop dulu dari sini. Okay. Sebab kalau tidak, you all tak tahu apa saya minggu tu. Okay. So kita skip dulu yang tu. Kita terus kepada komputer. Okay. So basically komputer is a device that receives, store and process information. Saja dia boleh buat. Okay. So computer basically work in two states. Okay. It work in either on or off state. Okay. So untuk manusia, sebab tu dulu kita boleh pakai vacuum tube. Kita just nak tahu dia on atau off. Kalau off tu maksudnya 0, on tu 1. Okay. Tapi pada komputer dia tak tahu pun state off ataupun on. Dia hanya tahu reach tak 5 volt ataupun tak reach. Okay. Itu sahaja dia tahu untuk tentukan. Sebab tu komputer kita kata works in digital mode. Okay. So basic component of computer, it must consist of hardware and software to become a computer. Without the software, the hardware is just a dumb terminal. Okay. So the hardware of computer, this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So this is the basic configuration of computer lah. Okay. Supaya kita ada benda nak discuss. So as a computer student lah. As a computer person, kita kena tahu define benda bawah ni dulu. Okay. So, who can define this one? This black box by yourself. Kalau you pakai PC-nya lama. Okay. Okay. So, apa nama dia? Ada sesiapa nak cuba jawab? Saya nak tengok you punya set. Cuba define. Boleh tak? CPU. Okay. Yang kita panggil CPU siapa boleh define benda yang betul? Motherboard. Motherboard? Motherboard pun salah. Motherboard di dalam tu. Okay? CPU pun di dalam tu. Okay? So apa benda yang kotak yang saya bulatkan? Apa? Komputer. Dia belum jadi komputer. Tadi saya dah tunjuk pun definition of computer. Computer must consist of hardware and software. Sekarang saya yang tunjuk kotak hitam tu. Apa nama kotak hitam tu? Form factor. Ya? Form factor. Ya Apa dia? Processor? Apa nama kotak hitam tu? Desktop. Okay. Kalau you kata yang saya tunjuk ni, nama dia bukan desktop pun. Okay. Desktop, bila you terbalikkan benda tu melintang.
Okay. Desktop maksudnya benda tu dalam keadaan melintang. Bila dalam keadaan menegak ni, kita panggil dia tower. Okay. Okay. Casing, okay, adalah case tu adalah di luar tu. Memang nama dia case. Tapi bila saya tunjuk benda ni, dalam tu dah ada motherboard. Dalam tu dah ada CPU. Dalam tu dah ada memori. Dah ada bus. Everything is connected. Okay. Maksudnya dia dah boleh on komputer ni. Kalau casing, dia tak boleh on. Yeah. Okay, nama dia memang tower desktop. Tapi kalau you sebut tower desktop adalah kedudukan dia. So kalau saya baringkan dia, tiba-tiba nama dia jadi, dia tak jadi tower desktop, dia jadi tower. Dia jadi tower punya ni. So bila you baringkan, dia akan jadi desktop. Okay. So macam mana you nak define satu benda yang you boleh define semua benda. Maksudnya kalau dalam keadaan macam ni, dia dalam konsep personal komputer. Okay. So dalam bentuk macam ni, nama dia tower. Tapi bila kita combine boleh lipat-lipat, dia jadi laptop. Okay. Bila laptop tu kita boleh pusing-pusing, dia jadi apa namanya? Bila kita buang keyboard, jadikan dia touch screen, kita panggil dia tablet. Tablet tu bila kita kompreskan pula and so on, masukkan SIM card, dia jadi smartphone. Semua benda ni adalah the same thing. So apa kita nak panggil benda hitam ini? Nampak tak? Dia semua tu kita bagi komputer, tak kisah. Ni kalau you tengah tengok lecture ni pakai kabinet jauh sangat tu. Okay. Kalau tab yang tadi saya sebut tu, tab tu maksudnya Turing machine klasik betul. Yeah. Kalau tab tu maksudnya macam kita kata tablet lah, orang kata. Okay. Tapi dia pun is a compressed computer. Okay. Maksudnya semua dah ada. Okay. So yang tower ni je, kita panggil sebagai apa? Any idea? Black box. Black box kita tak tahu apa kat dalam. Okay. Processor tu dengan CPU adalah benda yang sama. Okay. Tapi processor dan CPU adalah benda yang sama. So bila you beli komputer ke laptop ke apa, dia akan ada stiker macam saya ni. Intel Inside. Okay. So dalam tu ada processor. Sekarang kita cerita luar ni. Okay. Any idea? Ada idea? Ada? Habis dah? ATX. ATX tu maksudnya how you switch the power of your computer. Okay. Kalau zaman dulu dia 80. 80 maksudnya bila you shut down, dia shut down. Okay. Tapi power dia tak mati. Maksudnya you kena tekan balik button tu, release button tu, baru komputer tu mati power tu. Okay. ATX ni komputer desktop yang sekarang lah. Bila you shut down, dia shut down terus. You tak perlu tekan balik the power button untuk offkan power. Sistem ni. Yes! Finally! Good job! Boleh saya sambung lecture. Alhamdulillah. So where do you know about system unit? Dah ada kat atas tu. Kan saya pun tak perasan. Yes. Okay. So as a computer, okay, person, sekarang you all kira dah computer person lah. So by right, you should be computer expert lah. Google. Okay. Dia sebenarnya dah ada kat slide tu pun. Saya pun baru perasan. Okay. So, okay. Yes. Betul. Okay. So the correct answer is, okay, benda ni, okay, kalau dia toggle, maksudnya dalam tu kosong, okay, dalam tu you tak letak lagi motherboard and so on. Okay. Memang kita panggil dia sebagai casing. Okay. So bila you beli casing, you dah masukkan motherboard, you dah masukkan the processor, you dah connect dia punya bus and so on, dah masukkan hard disk apa semua, memory and so on. Okay. Benda ni kita panggil sebagai sistem. Okay. So system unit, okay, system unit ni is a dumb terminal. Okay. So system unit is system unit belum lagi dumb terminal. Okay. So nama benda ni system unit. Okay. So kita tengok pula kat luar ni, dia ada benda-benda ni. Kan? Dia ada speaker lah, dia ada monitor kan. Okay. Okay. Yang benda kat luar ni, kita panggil dia sebagai apa? Sebelum kita boleh jadikan dia komputer. Okay, so good. Kita ada system unit. Okay, system unit dah cantik. Okay, so this is our system unit. Okay, system unit. Okay, so this one pula. Okay, yang kat luar ni, kita panggil dia sebagai apa?
Anybody? Input devices, output devices. Yes. Okay. So, untuk yang ini, kita kena define lah. Okay, maksudnya, kalau you tengok dekat bawah ni, yang this part, okay, the mouse and the keyboard will be the input devices. Okay. And then the speaker and the monitor will be output devices. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai I/O devices. Okay. Tapi kalau kita nak cerita apa sahaja yang di luar komputer, so macam mana kita nak kata? Okay. Maksudnya kita tak nak ada distinct difference between input devices and output devices. Apa nama general anything outside of the system unit? Accessory. No. Accessories kita tak panggil accessory. Kalau kita panggil accessory ni macam kita kat kedai tengah menjual barang. Okay. As a computer person, okay, kita kena menggunakan istilah yang betul supaya kita nampak term. Okay. Hardware is the whole thing. Okay. Hardware is the whole thing. Kita nak, maksudnya hardware tu can be anything. Okay. So kita nak cerita yang luar ni. Specifically, you all dah tahu nama dia. I/O device apa? Input or output devices. Tapi macam mana you nak tanpa menyebut input or output devices? Apa yang kita boleh panggil dia? Dia memang device. What kind of device? Okay. Apa nama general dia? Yang bila kita sebut, orang akan faham. Okay. Driver adalah software, okay, untuk you bagi tahu macam mana nak bercakap dengan that hardware. Okay. Jadi kita discuss yang driver. Okay. Walaupun saya rasa tak masuk dalam sini. Kita tengok. Oh, ada sikit. Ada. Okay. Hardware, okay. Okay, so ini anybody? I/O devices, correct. Tapi dia ada nama general dia. Okay. So, when we talk about the general name of this, okay, kita boleh Google pun sebutkan. Okay. So, nama general dia adalah peripheral devices. Okay. Peripheral devices can be anything. Okay. So, apa sahaja yang digunakan untuk mendapatkan dan mengeluarkan information. Okay. It can be anything. Peripheral device. Okay. Dapat tak idea dia? Okay. So, bila you dah ada di system unit and you dah ada this devices, okay, barulah you ada satu complete hardware untuk jadi komputer. Tapi pada masa ini, okay, this combination of system ini and also the peripheral devices, tak kisahlah input and output, okay, dah jadi komputer belum? At this point, okay. So, Belum. belum. Okay. So at this point, apa nama dia? Bila you dah combine the system unit dengan this peripheral devices. Maksudnya this whole thing. Okay. Apa kita panggil dia? Bila kita dah combine. Anybody? Any idea? When you combine this thing? Desktop. Desktop yang tadi kita dah discuss lah. Desktop masih jawab kat sini. Dah salah dah tadi. Betul tak? Anybody? Any idea? PC. Dia tak jadi PC lagi. Okay? Dia tak jadi PC stand for personal computer. Okay? At this point, dia tak jadi komputer lagi. Okay? Sebab kalau kita tengok tadi, okay, untuk dia jadi komputer, dia mesti ada software. Okay? Kalau tidak, dia hanyalah hardware. Okay? So, pada masa dia dah jadi hardware yang lengkap, pada masa dia dah jadi hardware yang lengkap, ni kita panggil apa? Anybody?
Any idea? Any idea? Tak ada? Komputer setup. Sudah tolong jawabkan. No. Hardware. Dia memang hardware. Tapi pada masa ni, kita panggil dia apa? Hardware tu maksudnya kalau kita kata hardware, kita pergi kedai beli VGA card baru betul. Kita boleh panggil dia hardware. Kita memang kita give up. Okay. Pada masa ni, walaupun you dah set up, maksudnya komputer you dah, bukan komputer, you punya sistem unit dah connected dengan you punya motherboard, keyboard and so on. Okay. Tapi bila you on komputer you, apa yang akan keluar? You rasa? Bila you on komputer you, maksudnya you plug in kan, dah boleh on kan? You on, apa dia akan keluar? Dia akan keluar program. Yes. Dia hanya akan keluar BIOS. Alright. BIOS yang disimpan dalam chip CMOS. Okay, chip CMOS dan chip BIOS yang berada atas motherboard. Maksudnya dia akan keluar ayat-ayat macam orang gila yang dia tak faham apa benda tu kan. Tapi dia akan mati kat situ, dia takkan keluar gambar window. Dia takkan load window. Okay. Sebab at that point you still tak install you punya operating system. So at this point, nama benda ni kita panggil dia sebagai, mana saya punya ni? So this whole thing, bila you dah combine, kita panggil dia sebagai dumb terminal. Dumb terminal bengong. Pada masa ni dia masih lagi bengong. So kita tak boleh panggil dia komputer. Okay. So macam mana kita nak menjadikan dia sebuah komputer? So kita dah combine, dah on kan? Dia pada masa ni dia adalah dumb terminal. So how to turn this dumb terminal into a smart thing that we call as computer? Apa yang perlu kita buat seterusnya? Anybody? Yes, good. So the next step, bila you dah ada this dumb terminal, to make it smart, to become a computer, you must install the operating system. Okay? Yang kita juga, okay? Yang kita katakan sebagai system software. So the first part of system software is the operating system. Okay? So this operating system can be anything lah. Usually kita pakai Windows. Okay? So aside from Windows, kita ada Unix, kita ada Linux, kita ada Ubuntu, kita ada Red Hat, kita ada Mac OS and so on. Okay? So that is a kind of operating system. Okay? Tapi bila kita ada operating system, okay? Operating system maksudnya komputer kita dah jadi bijak sikit. Dia boleh bercakap. Okay? Tapi dia tak kenal diri dia sendiri. Maksudnya dia tak tahu dia ada tangan, dia tak tahu dia ada kaki. Okay? Maksudnya sebenarnya, okay, zaman dulu lah, kalau kita tengok zaman dulu, okay, dia tak kenal dia ada keyboard, dia tak kenal dia ada mouse. Okay? Dia tak kenal dia punya hard disk, punya slide dan sebagainya. Okay? So, untuk dia kenal diri dia sendiri, okay, bila kita install operating system, dia jadi bijak, okay, dia ada otak, tapi dia tak tahu dia ada kaki, tangan, badan yang lain, ada part yang lain. Okay? So untuk dia berkenalan with the other part of what you call it, the dumb terminal, maksudnya to know its peripheral devices, kita kena install our utility program. Okay? So utility program ni basically is our driver. Yang ni yang you all install driver ni. Okay? Kalau desktop kurang sikit driver dia. Kalau laptop dia macam ada banyak driver. Okay? Maksudnya kalau you ada banyak button kat atas tu, dia kena shortcut button kat atas tu, you kena install the driver for that. Okay? For the button. Okay? Baru dia akan kenal the other peripheral. Okay? So walaupun komputer you dah bijak, you dah install Windows katakan. Okay? So Windows basically just to help the dumb terminal to become smarter. Okay? Utility program. Okay, kalau utility program ni biasanya kalau you tengok kat bawah. Kampus. Lama. Tak keluar juga. Ni saya nak tunjuk kan.
Kalau you tengok kat bawah komputer you kan, ada jam kan. Okay. So kebiasaannya main Unity program dia akan keluar dekat sebelah jam. Okay. You boleh check kat situ lah. Okay. And then sistem software dia hanya untuk membantu this dumb terminal to become smarter. Okay. Maksudnya untuk mengubah dumb terminal menjadi komputer. Tapi dia tidak boleh membantu kita buat kerja. Maksudnya when you install system software, you just install for the sake of the computer. You tak boleh still lagi buat word processing. Saya still lagi tak boleh buat this PowerPoint. Saya still tak boleh lagi buat this class, online class and so on. Okay. So to do that, okay, kita kena install our application software. Okay. So application software ni can be anything lah. It can be your Microsoft Office, okay. It can be your browser, okay, apa ni? Chrome, okay. So and kalau you buat programming nanti kita akan pakai nama programming Alice program, okay. So bila you belajar 1 to 6, 1 to 8, okay, you akan install katakan macam Borderlands, okay. So all of this is our application software, okay. So system computer basically to help computer, okay? To help not computer, dumb terminal. Okay. Application software to help user. Okay. So that is the difference between, dah ada kat sini pun. To help the end user untuk buat kerja. Okay. So that's the difference between system software and application. Okay. Okay. So bila you dah ada komputer ni, maksudnya basically you dah connect sekali lah dengan you punya network card and so on. So bila you ada network card, okay, bila you ada network card, basically you can connect to the internet. Okay, and then okay. So back to this one, okay. In any hardware, kebiasaannya kita akan ada this one lah. Okay. So kita dah tahu kita akan ada input and output devices. Okay. So this input and output devices tadi kita dah tahu nama general dia kita panggil sebagai peripheral devices. Okay. And then kita ada sistem unit. Okay. So dalam sistem unit kebiasaannya dia akan ada motherboard. Okay. Motherboard ni, on top of motherboard you will have your CPU, you will have your main memory, and aside from that motherboard also will come with CMOS and BIOS. Okay. So motherboard ni kira macam you punya highway lah. Okay. Dia akan connect everything. Okay. So aside from that, okay, kita akan ada juga storage device. Okay. So bila kita bercakap pasal storage device ni, okay, so dalam komputer kita bezakan antara storage dengan main memory. Okay. So kalau you tengok dalam komputer kita bezakan antara bila you cakap storage device ni maksudnya you merujuk pada hard disk lah. Okay. Hard disk ataupun solid state drive lah dalam moden ni. Okay. Dengan juga you punya main memory. Okay, main memory. So which is referring to your card. Okay. So kenapa kita bezakan? Any idea? Why we need to distinctly differentiate between hard disk and main memory? Kenapa dia tak? Padahal dalam bahasa Melayu sama kan? Storage untuk simpan. Memory pun untuk simpan. Tapi kenapa kita bezakan? Why we need to differentiate between storage and memory? Temporary and permanent. Okay. So dalam hard disk, whatever data you store, it will be permanent. Okay. Permanently stored. Tahu kecil. Okay. Untuk main memory, dia akan jadi temporary. Okay. So dalam istilah komputer kita tak pakailah istilah permanent stored dengan temporary stored. That is the definition. But by istilah dia akan jadi untuk hard disk dia adalah non volatile.
And untuk memory, dia adalah volatile. Okay? Volatile dan volatile ni maksud dia meruap. Macam air lah. Okay? Maksudnya kalau you simpan something dalam hard disk, macam you simpan air di dalam balang air yang you tutup. Air itu akan kekal dalam balang. Okay? Bila memori ni, maksudnya you simpan air atas meja. You tabur je air atas meja. After a while, dia akan kering. Dia akan hilang. Dia akan meruap. Okay? So, in computer, basically hard disk, okay, macam mana dia menyimpan data? Dia menyimpan data, maksudnya non-volatile ni merujuk kepada ciri-ciri dia. Okay? That means, no power needed to retain data. Okay? Untuk memory, okay, constant power needed to retain. Okay? Maksudnya, you kena bayangkan macam bila blackout. Okay? So, bila blackout, apa sahaja data yang ada dalam RAM, maksudnya you baru type, you tak save. Kalau blackout, you on balik komputer, data tu akan hilang. Okay? Dia hilang sebab sifat dia volatile. Okay? So, dalam hard disk, kalau you sempat save, data dalam hard disk tu, walaupun tiba-tiba elektrik tak ada and so on, dia akan kekal di dalam hard disk. Okay? Itu beza antara hard disk dengan antara storage dengan main memory. Okay? And then the next one, communication devices. Ini essential lah zaman sekarang ni. To connect to the internet. Okay? Okay, so you dah tahu sekarang. Okay? Without software, okay, the hardware is just a dumb terminal. Okay? Okay. So baru saya boleh cerita kat sini. Oh, cantik sikit nak cerita. Okay. So, tadi kita dah tengok. Okay. Dalam you punya sistem unit, okay, maksudnya dalam sistem unit, you akan ada motherboard. Okay, you all pun dah tahu. Okay. So, atas motherboard, when you buy a motherboard, dia akan datang dengan the CMOS chip, okay, and also the BIOS. Okay. So, CMOS dan BIOS ni menyimpan basic input-output system. Okay. So, kenapa benda ni penting? CMOS ni penting dan dibezakan BIOS. BIOS ni tempat you simpan benda-benda yang penting. Okay. BIOS ni maksudnya you simpan you punya hard disk size, you punya RAM size, brand hard disk, brand RAM, apa lagi? Boot disk you which one, boot drive you yang mana, and then so on lah. Jam and so on. Semua you simpan dalam basic input output system. Okay. CMOS chip ni pula adalah tempat di mana you letakkan bateri. Okay, dekat atas motherboard ni dia akan ada bateri size bateri jam tangan. Okay. So bateri jam tangan ni, kalau you perasan setengah komputer lama bila you on, masa dia akan lari. Okay. So bila masa dia lari, basically maksud dia sebenarnya adalah bateri jam tu dah habis power. Okay. Maksudnya every time you on, masa dia lari. Every time you on, masa dia lari. Okay. So you kena tukar bateri jam. You tak perlu tukar bateri, you tak perlu tukar the system. Okay. So, aside from this one, okay, dia akan datang dengan all the built-in circuit lah. Okay, printed circuit. Okay. So, atasnya akan ada socket where you will install your CPU. Okay. So, bila you dah install CPU, there will be a slot, okay, a bay here for your main memory. Okay. There also will be a slot for your, what we call that? For your external drive. Okay, dia punya slot. Okay. So inilah yang you connect nanti kepada you punya USB, punya VGA card and so on. Okay. So this so kat belakang ni dia akan ada multiple of port lah. You ada USB port, VGA slot and so on. So all of this will be connected using data bus. Yeah. Data bus. Kita panggil dia sebagai bus line. Okay. So, kenapa kita panggil dia sebagai bus line? Kalau kita tengok kat sini, sini jawapan. Okay. So, kenapa kita panggil dia sebagai bus line? Sebab dalam bus line ni, dia bukan, kenapa dia panggil sebagai bus? Sebab dia kena, what you call it, you must look into the bus. Okay. When you talk about a bus, it carry multiple passengers, multiple.
So dalam komputer kita akan kata dia membawa data, data yang berlainan. Okay? Maksudnya in one bus system, kebiasaannya kita akan kata ada 3 benda yang penting. Okay? Yang pertama dalam bus line kita akan kata dia bawa data bus. Jadi dia bawa data. Okay? The next one after data dia akan bawa address. Okay? Dekat mana nak simpan, dekat mana nak ambil. Address ni maksudnya even every hardware, maksudnya mouse, keyboard, monitor, dia akan ada address. Sama macam address website, address rumah. Okay? And the last one, data address, and the last one will be the control. Okay? Control ni maksudnya apa you nak buat dengan data yang you hantar ke address tu. Maksudnya bila you pergi bawa data katakan. Okay? You bawa data, pergi ke address main memory. Okay? Addresskan ke main memory. Maksudnya you nak pergi ke main memory. Apa you nak buat dengan main memory tu? You nak store data ke nak read data? Okay? Kalau you nak read data, maksudnya you tak bawa data. You hanya bawa address dan you bawa control untuk read. Data you akan ambil daripada main memory dan hantar balik kepada you punya CPU. Okay? So that's why in any bus line, kita akan discuss these 3 main things. Okay? Data, address and control. And some book also include power. Okay? As part of the what you call it, definition of bus line. Okay? Tapi biasanya saya hanya discuss 3 ni. Okay? Sebab dia tak konsisten. Ada buku kata power termasuk, ada buku kata power tak. Okay? Power memang kat mana-mana pun ada power line. Okay? Cuma where we want to stop discussing about. Okay? So dekat sini kita boleh nampak. Okay? So kalau kita tengok the definition of John von Neumann, dia mati dekat sini. Okay? Dia mesti ada CPU, dia mesti ada data bus, okay? Dia mesti ada bus line and dia mesti ada main memory. Kenapa pada zaman dulu tak cerita kena ada input devices, tak cerita kena ada output devices, tak cerita kena ada storage? Siapa boleh jawab? Kenapa pada masa John von Neumann buat definition ni, okay? Yang 3 ni diletakkan di luar. Dia tak termasuk dalam John von Neumann architecture punya definition. Anybody? Tengok Dalam John von Neumann kata, it must consist of CPU, memory and I/O system only. Kenapa tak termasuk yang kita cerita tadi? I/O devices, okay? Ataupun apa tu? Peripheral, okay, device and also storage. Kenapa tak termasuk? Why? Anybody? Ada siapa? Any idea? Kenapa dia tak termasuk? Ada idea dah. Yes, good job. Sebab pada masa tu tak wujud lagi. Good answer. Okay. So at that moment, at that particular moment, mana ada keyboard? Okay. Mana ada hard disk? Okay. Hard disk tu, kalau you tengok sejarah dia, adalah hard disk yang pertama lebih kurang 4 MB. Okay. Yang berharga puluhan ribu ringgit. Okay. Itulah hard disk yang pertama dicipta selepas John von Neumann dah buat definition. At that point, benda-benda tu tak ada. Okay? So kalau you tengok cerita yang saya suruh tengok tu, saya lupa cerita dia. Apa nama si Iron Man tu? Iron Man. Apa nama Benedict? Okay. Ada cerita dia. You have to watch this movie. Okay? Untuk belajar komputer lah. Okay? Okay. Tapi jangan tengok part-part yang lain. Okay? Yeah, you can watch the yes, good. You dah tengok. Imitation dia. Okay? So you akan tengok dia tak ada pegang keyboard. Dia pusing tombol tu, pusing tombol ni and so on. So that's why dia tak ada istilah itu. Okay? And dia juga tak ada monitor. Dia tak ada tengok monitor. In the end dia kena tengok dekat printed paper. Okay? And result dia bukanlah keluar ABC. Dia keluar 1010 and so on. Dia kena translate balik. Okay? So that is why. Okay, kalau kita tengok ada gambar dia. Kalau kita tengok this one, okay. Kenapa saya katakan this is John von Neumann architecture and this whole thing is extended version, extended definition of John von Neumann architecture. Sebab pada masa John von Neumann buat definition tu, these 3 devices, kalau kita nak cerita termasuk apa tu namanya tadi, network card, okay.
apa dipanggil tadi? Network card kita panggil sebagai communication device. Okay? Dia tak wujud pun. Okay? Pada masa kita buat extended version ni, okay? Pada masa dia orang define pula extended definition of John Goldman ni, communication device ni tak wujud lagi. Pada masa ni orang akan kata hanya orang gila sahaja akan pakai internet di rumah. Pada masa internet baru dicipta. Okay? Dia akan kata macam tu lah. Pada masa kita define the extended version of John Goldman. Okay. So when we talk about CPU, okay, dalam CPU tadi, okay, so you ada motherboard, you ada CPU. Okay. So dalam CPU pula kita ada beberapa komponen yang penting. Okay. So dalam CPU mesti ada ALU, arithmetic logic. Okay. So arithmetic ni yang kita akan buat operasi tambah, tolak, darab, bahagi and modular, mencari baki. Dan juga ada logic unit. Kat sinilah kita akan buat OR, AND, NOT, and also exclusive. Okay. So dalam CPU ni juga mesti ada, maksudnya dalam CPU mesti ada ALU, and then mesti ada juga control unit. Okay. So control unit ni akan bagi instruction kepada kita punya control bus. Control unit kerja dia dua je. Sama ada read data ataupun store data. Okay. And then kita akan ada interface unit. Okay. So interface unit ni is where you do the translation. Okay. Maksudnya dalam komputer, all the result will be 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, and so on. So siapa yang nak buat this translation? So dia yang akan buat this translation. Okay. And everything come in 1, 0. So macam mana dia nak tahu, nak connect kepada siapa? CPU ni, dia akan connect bus dengan bus lain kepada semua benda. Dia akan connect kepada storage, dia akan connect kepada main memory, dia akan connect kepada you punya peripheral device, kepada keyboard, kepada mouse, kepada monitor, kepada USB port and so on. Okay. So we need this interface card untuk definekan dia nak connect kepada siapa. Okay. So yang ini yang kita kata dia bawakan. So interface unit ni basically to translate the. Okay. So apart from that, dalam CPU sebenarnya ada banyak lagi lah. Kita akan ada multiple register. Okay. Ini you akan belajar in-depth dalam 1.5, okay, dalam computer architecture. Okay. So kita ada memory input, okay. So yang ini saya assume you dah terror. Okay. So storage device pula kita ada banyak lagi. Okay. So ini. Okay. So bila kita bercerita pasal anything about computer, you kena at your fingertip. Okay. Bila kita cerita pasal keyboard, mouse, scanner, punch card, okay, you kena faham lah apa benda ni. Okay. So punch card ni basically patutnya tak berada kat sini. Punch card is input, tapi dia sebenarnya digunakan sebagai all kind of storage. Okay. So yang lain saya rasa you all boleh google sendiri, cuma kita discuss a little bit about storage. Yang you all akan belajar lagi sekali jugalah dalam 1.5. Okay. Okay. Storage. Storage pada hard disk, okay, dia start dengan zaman dulu yang pertama, dia start dengan, kita boleh kata dia start dengan punch card. Okay, storage yang pertama dia start dengan punch card. Okay. So punch card rupa dia macam ni. Kad tebuk. Kad tebuk, bukan yang ini. Yang ini. Okay. Mana dia gambar dia? Okay. So this is the punch card. Okay. So punch card maksudnya yang tebuk tu 0, yang tak tebuk tu 1. Okay. And it must be in sequence. Maksudnya you kena tahu this is first card, second card, third card and so on. Okay. So kalau katakan you punya card bertabur, you kena susun dulu baru you boleh run you punya program. Sebab you kena ingat Von Neumann kata it must be in sequential, dalam bentuk sequential order. Okay. So after punch card, mana saya punya nota tadi? Okay. So storage. Okay. So the first one will be punch card. Okay. The second one, after punch card, baru datang magnetic tape. Magnetic technology lah. Okay. Magnetic technology ni. Okay. So basically the first magnetic technology adalah magnetic tape. Okay. Magnetic tape ni macam kaset lah. Kalau zaman dulu punya
apa tu namanya, radio kan. Okay. Magnetic tape dia macam kaset. Kalau you tengok cerita Frankenstein pun, selain daripada lampu berkelip, dia akan ada roda berpusing-pusing kan. So basically all the data, okay, will be stored in the magnetic tape. Okay. So kalau macam sekarang, kalau you tengok dekat you punya ATM card, dekat belakang tu still ada lagi magnetic tape. Okay. So magnetic tape ni masalah dia adalah dia panjang. Okay. So untuk apa orang kata, mengecilkan dia, maka diciptakan magnetic. Salah kan saya magnetic. Yeah, magnetic tape, magnetic disk. Okay. So what you call that? So mula-mula dia cipta magnetic tape, lepas tu dia cipta magnetic disk. So disk. Okay. D-I-S. Okay. Magnetic disk. So basically you akan ada floppy and juga diskette. Okay. So bila you bercakap pasal floppy and diskette, okay. Thank you. Floppy and diskette, maksudnya floppy, dulu ada floppy lah. Okay, floppy disk, dia besar. Floppy disk, okay, dia akan rupa macam ni. Okay, yang ni. Yang besar ni kita panggil sebagai floppy, yang kecil ni kita panggil sebagai diskette. Tapi berbeza benda yang sama. Cuma saiz dia berbeza. Walaupun dia besar, saiz dia lagi kecil daripada yang kecil. Okay. So that's it. Yang kedua. And then lagi. After datang this one. Dia datang teknologi of CD. Oh, after this one sebenarnya ada lagi satu tau. Ada lagi tak tambahan. Yang ini dia sekejap je. Zip. Okay. Nampak rupa dia still macam diskette. Okay. So after, dia pun still lagi pakai teknologi disk. Okay. Cuma bezanya adalah instead of dalam tu, bila diskette tu, dalam tu dalam bentuk disk. Okay. Dalam zip drive ni, dalam dia dalam bentuk tape. Okay. So data yang dia boleh simpan adalah lagi banyak. Kalau kita tengok zip drive dia boleh simpan 100 MB. Okay. Kalau tadi diskette dia akan boleh simpan 1.44 GB. Okay. Mana dia? Diskette tadi ada tak tunjuk 1.44 GB? Okay. Tak ada. Tengok tu. Ada. Apa 1.44 MB. Okay. Maksudnya diskette tu boleh simpan data kecil lah. Okay. Compare to this zip. Okay. Tapi teknologi dia sebenarnya masih sama. Okay. Dia masih lagi menggunakan magnetic tape. Okay, the next one, after that one, come the technology of CD. Okay, CD, apa? Compact disc. Okay. So compact disc ni datanglah CDR, CDW apa semua lah. Tapi that one later. Okay. Sebenarnya CDR, CDW ni dia datang selepas zaman laser disc. Okay. So selepas compact disc, dia akan ada laser disc. Compact disc ni kecil. Okay. Laser disc ni dia besar untuk menyimpan data yang lebih. Okay. So laser disc untuk menyimpan data yang lebih besar. So they compress the laser disc to become DVD. Okay. So maksudnya daripada compact disc jadi laser disc. Kalau you dulu pernah tengok, ada orang tengok movie pakai diskette yang besar, apa tu? CD yang besar yang boleh pusing depan belakang. And then only come the technology of DVD. Okay. So after DVD, as commonly known, barulah datang the technology of DVD. Yang kita pakai sekarang. Hopefully saya tak ada minta maaf. Okay. So tapi apa yang ada kat sini, kebiasaannya kita masih pakai lagi lah. Kalau magnetic disk ni pun kita masih pakai lagi. Basically bank, insurance company dia orang masih pakai lagi untuk backup. Okay, dia untuk backup ke hot site dia. Dia manual backup pakai disk. Okay. Compact disk
kita still lagi pakai CD-ROM. Okay. And then Laserdisc ni kita dah tak pakai. Saya nak buang. Okay. And then DVD kita mesti pakai, Blu-ray kita masih lagi jarang. Okay. So that is when we talk about the storage. Okay. Any question so far? Sebelum kita ke topik yang terakhir. Okay. Ada soalan? Any question? Tak ada? Okay. So to end our lecture for today topic. Okay. So the last one will be the type of computer. Okay. So the type of computer you need to know in this syllabus for 116 is there are 4 types supercomputer. Okay. Kita ada mainframe, kita ada mid-range, and kita ada personal computer. Okay. So when we talk about supercomputer, okay, ini supercomputer versi baru. Okay. So kalau kita tengok supercomputer zaman dulu, dia adalah one big single machine. Dia sebesar bangunan ke, sebesar bilik ke, and very powerful. Tapi masalahnya adalah dia tak scalable. Maksudnya kalau you nak buang hard disk tu susah, you nak tambah hard disk lah. You nak tambah CPU susah, you nak buang CPU pun. Okay. So to overcome that problem, maka diciptakan superkomputer sekarang. Kebanyakannya adalah berdasarkan ini superkomputer zaman dulu. Ada lagi tak? Oh, ini semua superkomputer zaman sekarang. Okay. 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 This is superkomputer zaman dulu. Right? Dia adalah a single machine. Okay. Dia adalah a single machine. Maksudnya kalau you nak tambahkan hard disk, you nak tambahkan hard disk. You nak tambahkan CPU ataupun you nak tambahkan RAM, dia very tedious. Okay. It's one big single machine. Okay. Maksudnya dia datang rupa dia macam ni lah. Okay. Ni controller data, maksudnya dalam ni semua letak hard disk. Okay. So it's very tedious and it's very power consuming. Maksudnya kalau you nak on, walaupun you nak pakai 5 daripada katakan 50 processor you ada, you kena on 50 baru dia boleh. Okay. So for that, kita bertukar daripada one big supercomputer, kita gunakan supercomputer based on grid technology. Okay. So kenapa kita panggil dia grid computing? Okay. Ataupun kita panggil sebagai master slave. Oh tak, dia tak suara ramai. Okay. So kenapa kita panggil dia sebagai grid computing? Okay. Grid computing ni basically based on the idea of master slave computer. Okay. Maksudnya dia akan ada multiple of PC. Maksudnya kalau kita tengok this one, kita ambil gambar ni. Nampak dalam kan? Okay. So dalam ni kalau kita tengok this one tower, dia ada multiple of server. Okay. Server ni sebenarnya macam PC jugalah. Cuma beza server dengan PC, dalam satu server ni kita boleh letak 4 hard disk ataupun 8 hard disk. Kita boleh letak 4 processor sekaligus ataupun kita boleh letak 8 processor. Okay. Maksudnya kalau dalam satu PC biasanya ada satu processor with multiple core. Dalam satu server boleh ada, beza dia, dalam satu server it can be multiple processor with multiple core. So server dia akan lagi laju. Okay. So server-server ni kita akan stackkan dia. Okay. And it will be connected using the communication devices. Maksudnya dia akan connect guna line cable kita lah. Okay? Dia akan connect to everyone. So every node, okay, every computer tu yang kita panggil node tu, the slave, dia akan melakukan the computation. Okay? So maksudnya dia akan melakukan computation yang berterusan. Setiap node akan melakukan different computation. Okay? And all this node is controlled by one master. Maksudnya katakan macam ni, kalau kita tengok dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Okay. Katakan 8 ni, maksudnya 7 ni adalah slave, 1 adalah master. Maksudnya master yang akan distribute kerja kepada semua slave yang ada dalam. Itu maksud grid computing based on master slave technology. Okay. So itu yang kita gunakan dalam superkomputer yang kita run sekarang. Kenapa kita gunakan yang ini? Sebab dia scalable. Maksudnya kalau satu rosak, you boleh simply cabut buang. Okay?
Kalau zaman dulu satu rosak, you kena cabut, you kena ganti baru boleh. Macam sekarang, kita boleh cabut dan okay. So that is the new teknologi yang kita gunakan untuk kita punya super komputer. Okay. So basically super komputer kita pakai grid system based on master. And the next one, okay. So dia boleh jadi scalable lah. Nampak? Kat stack sini tinggi ni, stack sini kita boleh mati dekat. Okay. Kita boleh tambah kemudian bila ada. Okay. So the next one, mainframe. Okay. So mainframe ni basically old technology. Kalau kita tengok pun kita boleh nampak dia large, dia expensive. Okay. So sebab tu sekarang mostly kita akan pakai brick computer. Tak kisahlah untuk mainframe ke apa. Okay. Tapi kenapa kita still discuss mainframe ni? Sebab kita kena tahu teknologi mainframe is still being used. Okay. Kenapa kena use? Sebab ada dua sektor yang tak boleh ubah kat mana data dia disimpan. Data original dia disimpan. Okay. Which is by law, bank dengan insurance. Okay. That's why kita still lagi discuss about mainframe. Okay. Walaupun mainframe dah menggunakan server and grid punya sistem sekarang. Dah tak ada orang beli mainframe. Okay. Sebab kalau you kerja bank nanti ataupun you kerja insurance company, you still kena run dia punya mainframe yang sama. Sebab data-data customer lama dia yang kaya-kaya tu semuanya disimpan di dalam mainframe. Okay. Then the next one, mid-range computer ni adalah apa-apa sahaja komputer yang kurang. Biasanya sekarang yang ini kita panggil dia server lah. Okay. Kalau server tadi kan, mid-range kan, maksudnya a combination of server can become a super computer. Maksudnya kita boleh upgrade dia. But it need the help of communication, what you call it, data channel, communication channel. Okay. And the last one will be our personal computer. Sebab tu tadi awal-awal, masa kita discuss pasal sistem unit tu, saya kata, semua benda ni adalah benda yang sama. Semua benda ni adalah PC. Okay. Bila dia besar macam ni, kita panggil dia sebagai PC. Dia tegak macam ni, dia panggil sebagai tower. Kita baringkan dia akan jadi desktop PC. Okay. Bila kita tekan-tekan dia, compress dia, boleh lipat-lipat, kita panggil dia sebagai laptop. Okay. Bila laptop ni kita compress, pusing-pusingkan dia akan jadi sebagai tablet. Bila tablet ni kita compresskan lagi, boleh masuk SIM card, dia jadi sebagai smartphone. Bila smartphone ni kita compresskan lagi, still boleh masuk SIM card and so on, dia akan jadi di wearable. Okay. So with that, habislah lecture kita hari ini. Any question? Ada soalan? Tak ada? Ada tak? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Hopefully tak ada? Faham? Ada soalan? Any question? Ada soalan? Tak ada? Faham? Oh, error. Kehadiran macam mana? Apa ke orang? Risaukan kehadiran. Saya cari link kehadiran you. Itu. Betul. Kehadiran. Ya, itu dia. Okay, kehadiran boleh isi dekat WhatsApp. Okay, saya sharekan link kehadiran. And untuk bukti. Penatnya mengajar online. Okay. Okay. Nak slide ni. Boleh ambil kat Island. Kan saya dah tunjuk dulu kat Island. Nama baru sistem UiTM ni apa nama dia? Saya pernah lupa. So this slide you can grab it from here. Okay. So dekat UFuture you log in and so on. Okay. So you can go to our course. Okay. You go to my folder here. Okay. So dalam ni akan adalah segala apa benda yang kita nak share. Okay. So hopefully saya jumpalah kat mana dia store video yang saya record hari ni untuk saya upload dan boleh jadi lecture note for you. Okay. So yang ada dekat sini, yang 00 ni adalah SEM lepas tu video. Kalau you nak, tapi dia start daripada hands on. Dia tak ada yang what we call this, ada theory part punya lecture. Sebab dulu kita start after week
or 5, something like that. Okay? Alright. Faham tak? Okay? Okay. Faham Okay, cantik. Live ni ada rekod? Ada. Tapi saya tak tahu dia simpan kat mana. Sebab last time saya pakai Google Meet. This time dia suruh pakai Webex, saya tak tahu dia simpan kat mana lagi. Kalau saya dapat jumpa, saya sebab senampak saya rekod. Recording in progress. Okay. So, kehadiran dekat WhatsApp. Okay. So, ini ada question? Ada question yang berkaitan dengan apa yang kita belajar? Semua faham? Okay? Saya mengajar. Okay. I forgot. Welcome to Tapak. Without being in Tapak. Okay. Selamat belajar. Okay. Jangan lupa isi exit entrance survey tu. Yeah. Saya kena ingatkan sebab saya antara yang pertama you all akan jumpa kat sini dalam kelas. So easy. Isi exit entrance tu kalau boleh isi satu lah. Okay. Bukan maksud you all tak andai. Maksudnya nanti supaya keluar ada result. Sebab result dia 1 ke 5 macam tu kan. So bila you all isi masuk 1, keluar nanti masuklah 5. Isilah 5. Baru dapat markah penuh 4. Baru you all nampak. Saya bertambah pandai datang sampah. Walaupun tak datang. Okay. Kurang-kurangnya pandai masuk kelas saya. Okay. So welcome to computer course. Okay, selamat menjadi orang komputer. So lepas ni jangan jawab bila orang tanya benda hitam tu apa, jangan jawab CPU, jangan jawab motherboard, jawablah dengan bijak. Namanya sistem unit. Okay. So good luck. Thanks for your time today. Okay, thanks for your attendance. And see you, I don't know where. Bila next class kita? Tahu tak? Anybody, any idea when our next class? Rabu. Okay. Dia ada group? Rabu group apa? What's my schedule? Welcome. Khamis, Rabu Khamis. Okay. So untuk yang kelas split ni, saya tak tahu kita akan run start dulu. Sebab macam saya tunjuk tadi lah, this first few week is about theory. Okay. So kita tengok macam mana tahap kesediaan saya. Okay. So ataupun mungkin you all, ni sudah jadual. Okay, thank you. Ni jadual you all. Buat apa saya tengok jadual you all? Jadual saya. Okay, saya dah jumpa jadual saya. Jadual saya asyik berubah-ubah. Okay. So thank you. Class next time. Class next nanti dekat Webex juga. InsyaAllah. Okay, kalau saya jumpa di mana video ni, dia akan kekal dalam Webex. Okay. So, okay, you all the class lagi lepas ni. Okay. Thank you. Okay, don't forget to fill in your attendance, your exit entrance. Make sure tolong isi 1 supaya kita dapat belajar dengan bagusnya semestinya. Okay. Cantik lah you all punya jadual. Colourful. Saya punya hitam putih. Okay. So that's all. See you next time. See you next session. Okay. So Assalamualaikum. Mana nak stop video?